Kwezi wananyangu watukufu maraya ya Komori, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ni si venzeli ya rangi mrongonu hahuja leo nijoni jitekeleze au nanyese maoneo yangu harma zoskao dezikabili wo nedeni rongolao tengwe la upotevu linazalali rawar dialogue nimbe maoneo yangu nimwambie ni ndrani yazo skao vwata waliomba wastaha waende armal tengwelo walaka wasiju umandro wala umuiso wazi hadisi zinvan be kabla ya hungi arma ipo yo vavo ni si venzeli ya ntekeleze mhono tranga ngu usoni mwa ifami ikawo de yapara ni nalkafa la umanange ikawo da ulawa harmo muju wa domoni uvandu wa huenda limbi ikawo arendwa ntongo ikawo iyo wotu binadamu wanyo hurenda shtenrasho wo ushinyama de wafanyishiha na Mwenyezi Mungu atojalia kama wavenze wasikwa waparohana walivwazilivwaz tuendelea yao hai kiasi au hausawa na nazo skawo na mauziro ikawo do warenda dele rade uyoyo nislani zitendwa za peu au comportement ya peu ikawo defangilo no yezini ikaomba yoshti aliha ya hikia amba vamtu aliomba astuhumu shton hahe amba staha manifeste au wakia fulani kadha mkini shton hahe weka jivo na liboti la ulini wodu ngwenda mbio mba wasondo mzungu wa roho wanda wa mwarete bezo skaudi ya makafa ya jirishizi wao yaenda ya hizidi mai hara mwensi ya tuzo kaswati ya shughuli mana rokia vani wola la ukuta ukuwa hisha warongo mba wasiki wantu wakotawareme atanta alfu na shiwina jana na kadha de wawalio mbanade wa viole wao wawalio de waula wao wawalio de warendo zijara hanziro karaparo wa kiasukuvani raja rambilo bane alhamdulillahi rabbil alamini vufanyishiha mtongo ikawo mtu kadha thabit kadha ifanyishiha iparhana bemorle namna mwijo wantu wa banalize ya makafa wabanalize ya makafa namna voko ijaradaika wo de rawasuli ya serendwa na wao walio uju harmazo zjara zikao de riziju wao kali hukamba wa muaba pale kavafangilo procès kavafangilo choko yonsi wa muwa faiswali wa muwa muti wa wakadha ndrongo de yo ijali ya huka tamtu criminel la peulio bavunili liombana madhumunia ya shukrapuli kato jambia basiri ya daula mana sijua mbane wa wakiambeli tu voarendraombi manti na lazima ajirisije na ivora wasuli armanzias kao kavasi ntongo itsoko yonsi lewo yini yanye samba wantwani wanashiti hali ya utahawajue amantindi ya jiri au ntindi jiro na imepria wosonomas nisuregrete ukamba procureur wanzua ni mamadamani asubutu waklake telefoni a raccroché one medias kao simzungu hawajue mbaza jirishi zwanzwa ni nchini zoto biambi ya lazimu rijidi sewas amba vanir la havir senravi vohijiri kafa harmo insiatu vohijiri actemor le yo karijima mtu wafanya ntongo yo sen crimineli wo serial killer wo mtu ikaomba wo angianziana sana sautinza wanrotu ya lazimu ige ba procureur usifanya conference de presse baisha hahusubiri za wa Komor uambie bana intongweni insikarsa mini baini ntongo ya rendo na mtu ikao angianziana veli hawantu kiama au huambia mbari ritia zimayeza insi ile zizue zibalilie zi mabavu yayo au vandrisi wa ankete ya proximite itoko yonsi ituhumu omba mtu na paroka mkinla na muumani na mtu au paroka na kadha vahazi za nsanziani ivorjue ambane wanadamu wasubirishiziwa zizo pia kazifanyilwa tazimedieze hemu mkurubia procureur baja leje mana ulimengu wa waliomba wasiriza nonse Facebook de wa walio zimedieze limba wasimzungu ha zimwambie mba lazimu ajaleje iyo weka siwo na maslaha basi wa memba wenzao kasina shughuli ya hujibu ntongo tsoko yonsi morode yohalo lera de uyoyo nslani la meria domoni nislani la meria domoni manashtin rashini shirendwa harmal bavulayo wakolazimu yikemba ile raini wa odomoni
ila mairie ya Domoni na uprefe wa Domoni wairi wafanya conference de presse watuliza ngata wao ikaudi ya marangi ya kenzo har malba vuloho ambia balance tongoziliza jiri muskenaha mube erkozo auri kusuriha ivo mnyawa aulawa fa imma lijeshi la taifa la Komori litulo har mazinzia zin hunu ligojeye zisukuzini za viravani hahurili andoka mbonu mtu arenda shitendo shina yode namna nsi fonctionner be mtu kahimi mwakamba vutsinzo mtu vavo basi karsina shugulmana ula tsinzo karta harajua mantini au ntini classe vavo zungu antonge gina rendembio rarete mtu atwangia uhuru jumba 2021 rendembio rarete mtu ilio basambia ntuma narenda manifester rendembio au kadha na kadha na kadha na kadha morezo halo donc uzode zitongo zikao leweni na kutani zi lani na nyese bana insi yatu isenrambali akti za ukrimu zo sijirishidziwa chiwa balinga zijeka zijirilo denza uze tishule de havi domonu ho vandro domonu ho jomani vamabweni washinyu makede tula ja parohana vale karunga badu avingwa nantu wakavinga moto muswa handra ulawa hule tiyo ija una tsinzwa tiyo nazangina vawa na mwana mtitula kuzungulwa mkini ule de shiwe tishule de sangani nazangina akti za kriote mordezo halo karaparendra mwenro rakia ba finalmente ngwele fangilo bani fulana arete wa overeto mtu kadha mana kadha be wasidungu kias la rikia ba gouverneur atula shivani rikia ba makadre superieur watula nkoki mana watuhumu lamba wakato ali ashton haomba wa sukume ngol masuko to joa hime warongo mantongo zinka so jivia au kadha na kadha arma insiunzi makadinga zijaka de mwali kadenzwani zoto bieza peu na hiyo nsahani ambie wantu nsahani mwambie mwamadamani nambie na madhama na ikawo de walio nazi zidhama na za shujeshi kaza mahakama au za mahakama na za shi militera ni mwambie ntongo mojamba waso nzondo ngwar bala hija kaljimkiri bala hishuka vanu lokal jimkiri sukui lidzahala singani la koshuka kakula van la kovira la kuvuza na ikawo mkiri kawo msafu kawo tiji kadha yo marufa u kadha muyelewe bana musleyanyo hambovu harmo criminalite ni ilio harmo insi invani mujambe makamna shughuli na huyo be mwison hanyu mtahadhari thumma mtahadhari be wasu wanadamu ronsi pia na wasiridza na wasiridzwala na wasirsinshi harmo ishisiwa sho aurna wa isho harmo ishisiwa sho au harmo masiwayo ikawo ntongo mordezeni ils sont pas à l'abri na ikamsibana lize zinyafatizini na zi akti za peuzina lini na mfahamu za ndojonda zirregia boomerang sukur jarujutsa mwezi Mungu fana a'udhu billahi min sharri dhalika turbuka mashdana hujutsa be simambia ba alahala thumma alahala msendranai alahala thumma msendranai alahala kisha alahala thumma msendranai arlawa harma yo favor jaringia harma suala lelekiana na intervention fanya la procureur vojana procureur Junaidi afanya intervention vojana timvulishia mashteku mana mtidungu vulishia madhamana yani wahemo shushazi ya maraviha ya malambe ya letu malambe watu warengetongo watu kama ori gangazana damu waliomba wasuppose mba wao watu wasoma walio na diplomu zelekiana na zijiri mazazi mahakama zao na vanu walio jarada walio mrujo hima valandrai paranga ipi mfangaru wa zahula zaola ahirenga mafiti na malambe parangisa kaindone tamvimba na vulishia mtu mordewo fa imma tongo moja nsana mwambie nsana mwambie procureur batimkia vujana rongwa mengoni mwazitongo za mfunga deni unu secrétaire générali wa entrepreneur wa shimali ule mengoni mwazitongo zikaode za mfunga ari waparwangi hasuku au warongo wasuku mbazivoti za 2019 zile zikazi hibiwa bavonso mwambia procureur bana afanye imandadara international yangu anvele shidze yo hunu maana tirongwa bazihibiwa turudi tsende na cour supreme silo porte plainte tirongwa bazihibiwa ni saha zihukumula baisha ukia harimia na wedzi wasalia walio vavo wafanye namna ikaodo wafanya de hiyo hakimu na mranya mkomora rongo bazivoti zihibiwa arudi procureur insenda encore plus loin rahana udeni tidala jina mtu nani sizalo Télé Chamoudou Moja ou Farhan, voilà. Je vais aller encore plus loin, Rana Farhan. Nsandongomba non seulement zi voti zi hibiwa,
de wawe gongo ya mwizi wawe procureur Junaidi wawe mwizi na imana ndongomba wawe mwizi wawe de mtu wasinya i imprimer vierge ye procuration za ko circuler wa wafana wapashia wako voter arma zivoti na wawe gongo ya mwizi yo Junaidi de wasinya ile les signatures yao je l'ai confirmé auprès à ma magistrat wananyaho waiwono non seulement ngo président bena ko tandrenge uthubutifu wa hukambone de wawe au de wawe tiveleshe ma magistrat maili wanabeba ile les signatures yao donc on s'en hambie amba non seulement ne ka farhana rongo zivote zikazihibiwa be wa min senda encore plus loin mana harma requête ikaude na kana introduire auprès de la Cour suprême tsanyesa mba mengolma mawidzi afanyishiha wawe gongo ya mwizi wawe procureur leo mana uka président du tribunal isikuyo ya kwanyesa harma ilua amba ilazimu vamo faire la procuration i passeport au pièce d'identité ya umuntu na carte ya wa vote na wo aso vote wa zije zonsi wa enregistrer wa cheminer document yo idunge yendre harma commission ingia harma commission électorale ivingwa bureau ule mtolando voteo tongozo tamoja kwa ifanya be usinyi imprimer vierge zitsongesa wafana wo walona mona wo walo mwenzena ukati mimana na uwenza masera na malaba na wangina na ngina ko vote vavontsano hambie bana zinongoza farana zorongoa non seulement zoko libensi tu to thubutifo kamba na wawe gongo la mwizi non seulement zihibi wabe wawe Junaidi wawe gongo la mwizi mana wawe mwizi na wallahi billahi tallahi badne karifu makarsili mengoni sukuye zini tokomao rien que ça Junaidi usonrola langweni mana yo écriture font en écriture publique avec conséquences za endelea na voti za tsongesa maumani na ajali na nyafati za jirarmenti ya Komoro Junaidi tu répondra rien que ça si sorongo ziseleza wizi zikaodo wako zihiba harmazi mahakama za hovanwazo wako volazo wako zivunzwa zirengwa zijamba ruvunzwa zilono hana harma majilisi vanu vangina na harusi vanu vangina je parle même pas de ça et le moment viendra ce courto aujourd'hui d'utonrao il y aura des magistrats walio mahakama vavo watu usite wa matemoin waje wajo wa confronter harma wizi wa kufanya mwahemo vunza zisele muhibe zimpesa na zimpesa mavolazo na zidahabu za tulwa ansele muzerenge mrongo amba mvunzi wa muhibiwa na vale muzuzu au muziti harma mashuhuli na zangina bavonsano hambie Junaidi aba non seulement farhana rongo amba vujiri wizi en 2019 mais moi j'y vais plus loin vujiri wizi na wawe mwizi mana va preuve za nyesamba wawe mwizi notamment i procuration yaka ya signwa vierge imprimer vierge na stobia mbizika odo wasifanya harma zisele za mahakama zikao rtona historiki mana forcément arton raone utongi hoba ivukasele yaka ya hiba Junaidi aka declarer au kadha wakatoi siku yo utojua vano zaendra mana va wantu hudunga harma mahakama yo à la trace wajua mawidzi na maupe wafanya harma substitut harma subtiliser zisele zilio haswatwani zintongozale kiana na dhahabu urde hal namna Mohamed Abdou akohiba zimpesa zimilioni na zikadha za kohiba mana zihiba wanyu wedzi vous êtes des voleurs et vous répondrez devant la justice et daula ya haki skuito jao suku yonti yezini tokomao kavosili heya ukalito suku mengorma suku lito toa kade suku ritsa hao lito kade suku mezingwa tota hao lito kade suku tokoma fa imma kavasi dictature toba ki Komori te suku rito rendre harma ya umul hisabu itokoma ne suku itokomao vahila wa dictature vitoheya daula ya haki na daula haki skuito heya wa itomjujeni bavo renge engagement seulement na hika karis karibu na yezio au karisi vanu barahero ngorcho kilohana be wengi wangina wa mjua ne makufarma afanya isukuyo kamsore ngwa bazo revanche be mto hukumulwa sur la base ya actes kaude mwazi komete mana wanyu makrapule bavo yule ndongo nakutano hambi yo ile ujue arsojongi ya harma dialogu ya wenza masera mana ni dialogu ya wenza masera lera de yoyo nisi saluer i déclaration ya fangilo na mouvement wa M17 wa Mali déclaration ikawo yanyesa i esprit général ya nimeo wa Komori harmal suala le dialogue li Mali za en conclusion li rongo limcité Mandela a rongo ambane rien ne sert non oui cela ne sert à rien de dialoguer avec un gouvernement dont la seule réponse s'exprime par des actes sauvages contre des citoyens non armés et sans défense. Il y a des conclusions ya wamali ntongoko yangiha tongo yangina ntoni rongowe ntando ngomba vorsi George harma nrani ya hadisin vani watkofuko zina paroma mbiani sukuvani kati dialogue ni abulwa na vavon simi ya janibi za wanadamu ikawo wodungu rongowa makaisa ka rongowa ambava dialogue isi javavo
akarongo vojana be voraendra de warongo wao au de kadha na mboya makio mvulishie tungona kumwambia niyo muregezi video zangu maana bismillah mashallah tongo moja deni jimili ya Mungu wamijombo ngona mwanadamu do limi wahe iyo na irongo vojana je l'assumerai jusqu'au dernier souffle na iyo na irongo mbolimi uviro makakola zimna irongoa wamija tengweni vantimwambia mbati viro vojana tfanya amende honorable jusqu'à aujourd'hui j'en ai fait 2 vani na mwambia mbati katu to information be information yo yikaija ambane source yangu kai eroneha yo de suku vaijiri nyafati ya mwamta ule ya umedicin ule kao umwirwe kene to kombre nzwani rarongo mbe famille abandonne la réunion parce que wode infirmier wo mtu akufanya hazina wae da anambia hadisi makati vala wa mtu harame commentary yangu namona mbole mtu sérieux ne de directeur wa l'hôpital ya Hombonali yo leo anangishi ambaye tongo yo wirongo wati de namna yo j'ai pris contact na wae timdisa na mama tide namna jiri tingia contact na famille ya mtu ifamille ni confirme amba waka propose na serikali ya Komori amba watajua wa mrenga en charge aregebe ou dorongwa pour des raisons confessionnelles za ukamba bahe wae mtu ikawa jandia bavanu mwana halala devana afa devana todiho j'ai fait une amende honorable tirongoa ambane intongona kana irongwa tidi namna yo na vaori shukuria i proposition ya serikali akaifanya wodongona mwanadamu ungona tide usha mtu ajaima vana rongo malambe meso mana mtu asijambe tumena herongoa vale basi itosho on doit assumer la responsabilité de nos propos sho de change sambabu dhamana mtu ahivirwa arongo bakavirwa na ikazile kweli arongo mazile kweli va forsi ja harma dialogue kachemeleza makativu aka initiative ya Bolero skaturongo vantu onambia ba Bolero wo wazali Bolero wo kadha skatumale dans siku hiyo mba moi je m'en fous royalement na Bolero mba waya zali au Mamadou wae UPDC au fulani c'était pas la question au Barwan wae joua au fulani au etc l'histoire langu siku hiyo lika de forma ya lazima ifanyishie un médiateur comorien na ikavuka wangina koji proposer na démarche ya kolazimu yendelee harma hadisi nvani démarche ya consiste au médiateur unu rahim kubali rimvalide aendre andraona na nazijani bizonti pia yangu hiyo opposition au nana ne serikali rikubaliana by formaini dans ce cas là rikubaliana renégocier ordre de jour ensemble et le format de travail ensemble wakati worire communauté internationale rire ambebana wa Komori rikubali barjongia harma mahadisi sur la base ya zeni rakubaliana nazo en concertation et opposition na serikali de ringia harma mahadisi sur la base ya difficulté ikaoderelo na zorma intiatu isukuyo lerna korongo yo vandu kona mbo Bolero wo manzani na azali wo kadha bani hoja tile kama mtu na kamanzana au tumanzana wo manzani moi je m'en fous na hija na ambilo ba sendar ma discussion na mtu rikubalia na zi principe rakubalia na barsi discuter wasi opposition rirongo zo fikiro zi poerisa hao wao warongoa rirongo préalable zatu zirongolo na nya warongoa rloanye sana hule rikubalia na ba jusque là rihara ya ni rikubali tarpara compromis. C'est sur la base de ce compromis-là qu'on peut dire désormais nous rentrons en négociation. Mais on peut toujours refuser une négociation. Amantwa sendre. Bavovu sila wa wantu waja wa shemeleza amba azala shemeleza. Harma bunjilio ambasira négociation za wa Komori na wayatu wa ira apréciser netongemba waende wandatwalie votes jofangilo ngazija en 2024 tawale mgazija agade Komori atawale tena mana zala elewa makavasi mtu afdhali harma maswangina alazimu atawale katiuka lazima alawe de hunu wa aliyo ila jo wa akenfalume au etc. Wo ushi lilo boti wo laba wo jara yo sirongweza ngina bavonsana mbia wantu bana yote des discussions wasra ko irongoa ce n'est pas ça. Bavo evo Niger jonambie wantu ikao duwairo harma i discussion yini ikao wasendra aveuglement ka wasijua ta introngo imana wairo bavo auru wambia yo beka wasawaikia watkufuko hizi mtu mwenda harma négociation toko yonti vanu ko do tawendre vahimola wa mtu vahanu ka commission kansi au mtu wangina aimoja vahanu voka démarches kao zindi zrongolomba na zindi démarches diplomatiques kao desfaishi yao zi démarches diplomatiques zo desonge sao wantu wajua ambane not verbal ntrini de ndrawe ndria fanyishi harma hadisi nvani ntrini de ndo discuter wao et not verbalini nde ilio itonge sao i institution ya ngishia
idaula ile imwambia mbane vachon kadha aujourd'hui fanye kubali na makadr kadha tongo kadha dersa aujourd'hui fanye sur la base ya tongo kadha hahulawa harma iwe gari ya akor kadha au tongo kadha mana mnatambu kadha dersa haurja harma tongo kadha na kadha na kadha dintongo ifanyishi azala jale zaskule mba waya sira wa Komoro ndondo hadisi watwalie les votes zijao en 2024 skati mwambia ntirode timjibu na wae ambasko ko ibia zivoti a désigné ma président de ziwa membre de bureau wakamonocolor arenga ikur supreme ayuwa kur constitutionnel ayuwa am désigné harmia na warendra nai wadunga afanya zopia kufanya afanya constitution ya afanya sana vote za wizi ajihensi amba jusqu'en 2024 lisuala leli ni maana tini aji précipité atafanyise négociations za tongo yomba ajikubali amba waya votewa na ya sendra wala kasina discussion na mtu etc yo de maana tanama lezen ba azalunu unu mtu uliomba na Kasim nono shahe asifikiri maru asir trompe tsonga bangia masera asifikiri maru asir trompe waso Komori na asir semjwa. Il y a des opportunistes certainement et je vais vous citer des noms. Il y a des opportunistes ikawo wandrisa wa hadis nazali wasimangoroma harma za hadis zinvani na wao wasona ba wana ntongo zao na waya azali anai strategie ikawda ayo beiseo bei ntongoroma mbiani wasi de yini wantu ikawde mwiro harma litengwelo muyelewe mbalilo titengwe liliyo mbalisondola guwa point zikawo zero husu na mkati mwambe bazalatu ndandaringe un sombre délégué ou un représentant au envie événement wala Union africaine ayemo jaun katovla watu ngoma Union africaine ke java vuka négociation vuka kadha wo wushi lera de yoyo nsandro ngoto ngovani ni jibu de nambia opposition nsana mbia wananyato opposition bana ikrizirlo na Komori rina krizilio extrêmement difficile vajan biza opposition zikao zodungu hu urendani zodungu jifuatana harman trambo wakiamba va oyo ijao Union africaine ijao wodungu wambia wantu ma Union africaine tu sija vavo azalatu la pression mana va wonyota wasija na tafadhali thumma tafadhali sorongo in trambo la gulo trambo mana ini siasa derifa nyao na mana karisimta hazali wa criminali wa mnafiki wa mzandiki mbabanyifu ilazimu wasosa jerkena devoiri ya hurongwa verite à l'égard ya wantu kaudo warvulishiao vusila wemra jambema mana wae wanadhamana awaye anamadhamana wa vahanu au kadha sambia tubavavo Union africaine tu sija Komoro vavo yo de pression za turisfanyao yo de kadha Union africaine ni jo Komori unu wushi azalandra utsahuade we mwenyewe da jao na Komori ata ajofanya zo skauda tsahao de inti hadisia opposition de velhao Union africaine ni jo Komori mana jeli Union africaine ya koja Komori ambata sababu de zijuhu dize opposition parce que wallahi l'envie une note verbale ya to préciser ambadene c'est sur la base eu égard de la crise politique ikaodemlo na Komori conséquemment na zivoti au na réforme constitutionnelle zikao zi contester wana opposition zi créer des unions harmonie avec des risques potentiels za ukamba inti ici risque itabadie au ingerma difficulté de raona wasi Union africaine ba lancer médiation riger jormoneni wanyus jan bizombili opposition serikali riger jor hadisi ripare pengele la hulawa la harma hadisi yavo na mtafadhali sila watu opposition warongwa malambi ya unafiki makatika omba na nous sommes en train de vivre une manipulation à la fois ya azali yadunga mana na Union africaine wamsaidia wa harmo pote vunvani voilà wantu wanda les gentlemen Union africaine yo vavo yo sija mana azalatu la pression alors que Union africaine kao azali dan reitsa huwa wai dan reitsaha awambia zoska udato ajofanye na mtu aja Komori aja udedeni au dedeni vamos jombani les informations za mtu aja Komori na emana aja untini na inot verbally ikao de elio harma hadisi nvani irongo untini mana kavasi biashara entendre nivani kavasi hadisi kwa mtu asula goma lambe aja rongo vana vale voton kadha jo vavo yo pression etc on trouve que si commission européenne commission Union africaine et particulièrement le département ICAO de Ishuli Hanao na ini rongolo commission aux affaires politiques paix et sécurité waveleha note verbali wajiza idaula ya Komori amba wasija Komori harma kadri ya mission ICAO wajonayo resfanya ma point mtiti vavu harma diplomatie vraiment velo note verbali yo na mitingo yo na ningo zayo yakenzi ningo ya handra zo de salamu za shtoifa excellency au kadha zi remerciements za institution etc ningo ya vili des points ya ntongo iwajiza au Komori na ibazi sur quel cadre de ntongo ya lazimu ijefanyishe
iningo ya rarudi wa uhurongo wa mtu ajawo uo mtu nchini asijana dati nchini na asirsimia ni mur facilite nchongo kadha na kadha harmaz haziz kao lezisho fangishi hao zadunga vavo yo ningo ya nezo salamu za malawano za uka marsendele etc. Vavo le wenu mkomori lazimu ajue ambane inot verbali ya vele shizo daula ya komori ini fonde ha sur quelle base inot verbali ya vele shizo daula ya komori watkuf kwezi na vavo nsambi ya wantu ikao duare nrwao wajambio mba wafikiri ba yo negociation waambie wantu wa not verbali wan demanti harmazini ni mambie nizovani wakati wona hiwone demanti ya handra yala wana ne sirkali warongo bazini zirongo vani zini trampo nchojohea vani baisha dokuwa leo ni jonjo no mambie ni mbeni zi provu za hadisi zikaode no mambie nizovani bezi tongonjo mambie nizovani wao watojua mba inoti verbali yao yo na zitongo za ozo wazinshwo ho waswasa DRC zijua mantrini de zijao ntindi wa mbilayo au kadha inoti verbali sirongo wantini isirongo mba komisio ini wasitaha waje komori waje wa discute na inoti verbali yo wao wavolo yo yangu washingereza wasitaha waje komori à l'issue ya discussion zikao wa komori na mbwe makiyo mvulishie à l'issue ya discussion ikao ifanyulwa baina ya Azali na jana ngalibe tangia vanu jina la ifanyulwa baina ya Azali na mtu ikao na komiseri wa departement yo ikao werongolwa vale bankole werongolwa bankole adeoye bankole adeoye wo aonana na Azali kawaona na harma kadria tongo tsoko yonsi ya fondement de crise be inot verbali ici précisé selon les informations que nous disposons, ici précise clairement ambane waonana na Azali aka en transit, harmam safara ikao aka en transit à l'aéroport d'Addis Abeba le 6 août 2021. Musikia wa Komoro tongono mambianio. Ka voici mfalume, wala ka voici cadre ya kama opposition sur la base des recommandations de l'opposition. Sur la base des difficultés ikao ou sur la base ya mfalume wenti ya Komori dictateur Azali baisha katwangi heyo aja aripozia deba au suala likao wa mihima mijirolo harma insia he ita hao rifanya investigation rizungo solution rimsaidier par solution de sortie de crise non i document isangi hambane commission isaha ije Komor faisant suite à la discussion ya fanyulwa na président Azali na Bankole le 6 août 2021 harima aéroport ya Addis Abeba ikao Azali aka en transit. Suite à cela, rideside wasi commission yatu amba recevele hatede komiseri recevele ha un assistant ou assistant technique wa komiseri aja ukomori lidina la hitilangi ya vanu ile mjue ntongoni mwambia Yovani na madina ya wantu wanu mwambia Yovani na ikamuono wantu wao waja kama ona madina wantu wao wala kama ona zintongozini na mje mromregeva ni mrongoma nakaisi wao mnafiki umtu warege na mwenele betangia lidina vanu vani mtu wajao moroni wodo assistant technique wahe arongolao monsieur Sandai Mosemi lidina lelo monsieur Sandai Mosemi asija Komori le 12 août à le 15 septembre ahimojo ja Komori asija sur la base ya mahadisi Azali awambia yo aeroport sukuyo ya mahadisiani nchini de yale Azali amwambia ni yogule mwende mre organize zi voti za shingazija mwende vata wale president mgazija sur la base ya zi voti za gazija na kadha na kadha inot verbali mwisoni isirongoa amba favor simia na president wa Komori na ikaka etom déranger si c'est pas ça ne lui pose pas un problème ar autoriser wone parti na société civile za wantu walio Komori musikia vavoka kula mtu alioshtwana hahe ajambi yao amba vale va Union Africaine ja Komori mana va négociation rasa van carcer ma négociation za Union Africaine ya Union kadha na kadha na kadha na kadha on n'est pas dans ça vote le vanurlio ilazimu mtu ajue ambane yini lini zini zilo za marove za piwana Azali harma msafara wahe akwenda le 6 août 2021 aka en transiti amwira commissaire wape et sécurité wa Union Africaine waja wa hadisa mambe maneti na boti langu nil prepare o Komoroho amambe batina boti langu nil prepare o Komori
nilta hauvani nsamu nunge mhono namkatumwambia banaftu na varengo lo wanatongo tongo ho ino afrikeni za trambo sisho widzo afriki ufanyisha warma zini afrikeni za tuzini na stongo zina lini mfanye stongo zini rivite vani rivitana rzungwezi alo etc etc iyo dentongo ya jiri i notre verbal ici précisé parce que notre verbal yo angi hamba eu égard à la crise politique qui se vit actuellement aux Comores ou conséquemment à la violation des accords de Fomboni par exemple des accords zikaozi fondewa harma pertinency yanye santongo kadha na kadha na kadha za autoriser stabilisation ya 15 ans ya kadha za violewa le pays risque d'aller en dérive et que nous l'institution union africaine renge décision huja jofanye médiation na wanyu les par solution yo de rongolo médiation ya kweli kweli beziniza za lizangi wao ambane commission de l'euro ou chef de département aonana na azali baina mlongo na mlongo azala karma transit aéroport waonana et que notre verbaliste précisé ambassade suite entretien yo de taorje Komori riger jorifanye zitongozi ka oderjao nasra tovenza na ika serikali ya Komori kasona inconvénient arruhusuru no janibi za maparti za opozana na société civile deini mamo nazali adresse listi za zinafanya ostongoza zini angia ota maparti politique angia na wantwa salia angia etc etc bavo mielewe ambaye hadisi ni rongolovani ka voici négociation za huka amba vale voa négociation azali tije asira wa Komora arma table rondi unu ushi donc na ikava mtu awona maslaha ambane wasendra waende wanda wajambie ambane i pression yao ya diplomatie yao ifanyao inantongo lazimu ije tedeini et ça il faut je le dis clairement watu walio au sommet ya stongozini walio nazimbwana zao waenda na juhudi zao na zi gouvernement za exili na wangina na angina warongomba wana juhudi va pression va kadha débrouillez-vous à trouver une solution waswasali ya bwamti rongowa j'appelle les Anjouanais fikiratil rongowa li ankuli wane collectif ya maore risenda raona na mana la crise rasa karsi mwanroni ma crise yijao mana lazimu kakulantu wajue na ntongo ritsa hawar ma hadisi nvan mana karna hukubali na suku rajara ledzeo mbava wantu wanrona nao wanda wadisi voti za 2021 za imalidia zitongozo za imalidia au etc za ikoma warongo bana vavo votezo ziviri au etc na vaonta mwambia za lejani biahi ambane mfanya voti mrongo wa msanda ta 2024 na ikamu yele wale omba mlazimu rena problem si jomorde namna pia wa Komoro resantomba nous avons une crise majeure ili omba risque ébranler ici ya kolazimu rendre de harma négociation ikao de rifikiro ya forma ya médiatori avec des discussions za parti na parti opposition na mazisiwa na forma za shisiwa sur la base de l'accord de Fomboni rires jani bizonti pia wa Komori et société civile rendre rakensi mana yo de cadre ya kartonge sara para réconciliation harmansi beti de wushi unu na mafitia ni mlaona evani na zini mwenda wanazo halina etc. Non, c'est pas ça. Il y aura une solution aux Comores, mais il y aura peut-être une solution autre, mais c'est pas celle-là. Celle-ci, yini ni mambioniovani, yini manipulation, ya yezi, yazali, wafanyao, harma upotevu wafanyao, demana na msitieni stongozini, il est muzi joué, muzrongo, nsimambia Medali Amir, le responsable de la communication d'Azali. Nambie na ministère des affaires étrangères ya Comores. Nambie na wangina na ikawa yele wamba wana juhudi za négociation. Tawasona mbane vahila wa mtu ajati ya PVA. Awajaru ngwantongo iliomba isange samba inotia weni unu ushi. Et pourtant, insi de réalité, je leur demande de faire un démenti. Wahi fanya dans 10 minutes, wahi fanya les 15 minutes qui suivent, je monte au créneau avec les arguments et les éléments, je prouve parce que zindo za shdomana ilazimu rende nazo harma inamna ne jarada ya stongo zozendo babu babu de manana mwambion bana watu warendo harma ushi waambilo bana vamtu akaonana na mtu harma mlongo wa wenda ushoni siku akarma transit vahanu wa hadisi na watu mahadisi ya komo wakatoa fikia na basi nandongo nsondone fanye komoroho na tovenza mparo na solution donc walo kubali bato jaba dameso au etc wana mahadisi marwao wo ushi wala fsila mtu wa opposition ajajambia ba va l'Assemblée de mon Union africaine, tu es sija. Mon Bakada. Non, c'est pas ça. Nous avons un devoir de vérité. Moi, je l'ai toujours dit, Ivan. Ah bah, l'Union africaine, il nous a menti et nous a trahis depuis toujours. Ici, là, à Komori, les raraché Victoriatou,
vamoja pardon rarache Victoria tu par rapport na Azali bekaise lazimu raja member de l'Union africaine ikawo riwono au diplôme au communauté internationale ikawo riwono en 2015 makati ikawo il fallait arrêter Sambi à ses candidats. Ils se sont arrangés jusqu'à envoyer Kuchete aux Comores pour convaincre Age. Arudi, Wassini communiqué conjoint. Yassi, on a Union africaine, Union européenne, Nations unies et la francophonie. Walani, Wanyesa, Huka, Ambane, Wanyesa, Huka, Ambane, Lisuala, les tournantis. La question de la tournantie, Kalazemu, il y a toujours difficulté. Wanyesa, Ambane, ce sont les efforts. Zamahamengi des Arwasuli Chavavo et qu'il faudra respecter la Constitution de 2001. La Constitution, il y a l'accord de Fomboni et particulièrement la disposition pertinente de la tournante de 2021, la tournante qui nous a permis d'avoir 15 ans de stabilité. Yo, makatuarongo entongo yo, waona uzini azala asfanyovani. Kawa asfanyantongo, dans ce cas-là, waelewa mawabu mlongo et que la crise viendra au Comores et la secousse, itoka crise ya kweli. Parce que namke makin kaito jua ya kiri ya kamba azala stawala ajambera stawala sidaga wantu wa senra. Leo watu jua andisi alina senra alini. Bena ajambe mana iripostu sukume ngolo masuku ito jija parce que kavasi mtu tamana lomoni asijua mentiyo ina problemi ya krizi ya politiki majori kaudelio. Wamtudungu venza na jibu maswala ya Antoine Disa Oyovani be nsimi jibu ndongo. Moi j'ai toujours dit une chose. Yo des positions yango. Discuter. Want to discuter. Discuter avec qui? Si Rongo Wambane, want toujours discuter harma forma ikaor kubaliana avec un médiateur à tout compte. Kasla mwenze mais c'est médiateur. Kambo Mkomori c'est médiateur. Yimohemu vous que médiateur ikao on doit discuter au préalable les points. Ou à discuter feuille de route, ou à discuter les points de discussion, ou à discuter format, na secrétariat ça lazim travailler, na wantu, na format lazim en discussion. On est d'accord aller en discussion. Wamtisi mengolma wantu Rongo mana kawasta hawa kiarma négociation wamkiazali mana vavo lokungufi au lokadha zielewa bazali da luna yezi erengateka. Donc il est un des composants de la crise et forcément il doit être un des composants de la discussion pour trouver une solution. Je ne vais pas répondre à des questions. Je vais clarifier mes positions. Si Rongoa, Lini Botsi, négociation Zazalizine, d'ailleurs, il programme le 13, commission yo, Isimona Stifarwata, Amroju, Wakato le 14, Imone, gouverneur Mzouani, Anisi, Imone, le gouverneur Mali, Yaipara, mercredi à 10h30, on a enfin les Azali restitution, Yazintrongo, wakati huende ampozi waila ampozi emo para 11h30 dialo yemo para yemo para 11h30 vo point de presse ikawo to fanglo Gordon Tilipu wakati Rahimaliza va yemo para 13h20 ya le 15 u mtu avelo hao asrenga indrege aenzahe mana ajafanya ushi Komori na Ujara wakati vula wantu wasali yargo vale siongo spanyishia Ujara waola na kadha donc ile mana tsarma bien azali ntongo ifanya yonti ko data ifanya vandu na afanye na watu kuba la masula d'ailleurs vandu opposition vanu za wantu ikawo va groupe za wantu zilomba dans l'opposition ikawo wantu wasijambia bane peut-être une opportunité yao watu para vanu wapareshao au warerekadha timwambia ntongo nzima sana mwambia ntongo hana mwambia no deni timwambia bazali ya stratégie he Azali il s'en fout royalement na masiwa yangina nzuani na mwali il s'en fout. Azali logique yahe asobei serma logique yao kama lazimu a désarmer à désamorcer plutôt une contestation à la Grande Comore en divisant les pôles de contestation notamment zinde storongo fano adi simbana mkazi nomination ya mkazi ya directeur de cabinet mkazi nomination ya Mziabudu Ambeni na nomination ya Fakri Amoroni na nomination ya Bazi ou mwana wa Bazi Ansujini, ça va diviser ya imijio. Pourquoi? Parce que si je vais harma imijia tu pierre na wanai kao il suffit que mamtole we famille heda votewa anomewa vavo basi vavo andasa ujame bao oui kweli na kosute na ile au be bon vale ule de wangu na c'est encore pire parce que nzuani Vawo wali mba wana itwabia hiyo. Watu yafanya modeli ya alba, ule du watu wa Shimsamdu, ule du watu wa Shwani, ule du watu wa Shavi. Moi, je n'ai rien à cirer dans ce comportement mort des oiseaux. Et je trouve que c'est idiot d'ailleurs de la part des personnes qui ont fait mort des oiseaux. Mais avili, ngazija wana sociologie ntongo yangina,
ya hukamba ule katojwa mrongoza ule mana ule mjomba na ule mrongo kadha, donc zisi neutraliser. Azali il sait ce qu'il fait, il obéit à des logiques sociologiques zahe. Aija mama mrega mzee abudu uo mtu iliomba wetu kuzwa mbeni urle namna mama dotu kuzwa mbeni arudi alawa harme ze famille zazini warongo Muhammad 12. Donc itolo mtu walbe na walbe, donc ça peut neutraliser janbi moja ikemba aha bavo toujours il gagne. Mana si jambi yamba ne ai désamorcer ngazija bavo ikomo nsano mema kaya koma wala kaya koma mana la crise va arriver. Il has disini kecho koma mwiso mwema na hiyo mana kecho koma mwiso mwema armaza zini devo iliyomba leo isirikali ifanya ntini ijandi yamba ne watafanya manifestation pacifique ilazima aretewa. Watafanya manifestation pacifique lazima aretewa. Ayamwa aretewa angiwa na charge zikaozo charge za nziro association de malfaiteurs iti zangu groupement criminel iti kadha na kadha ikomo bavo waziwa wamondo demande to faire manifestation kusivolo yo mana serikali kastoa autorisation wamo fanya manifestation usegi angiwa charge zikaozo souvelia bajo mwali au kokinzwani au shivasha moroni shovavo usenra. À partir de là, on dit que serikali mba musfikiri matindi ya dunga, il va y avoir des Comoriens qui vont assumer totalement la responsabilité de vous affronter avec les moyens qui conviennent. Parce que si jouons bane aikana moyen atohukumulo sababu dezo na naikaka sina atohukumulo sababu dezo bavo dans ce cas-là lazima hukumula sababu deyo ne ajibu anyese adai haki yake. Wallahi l'envimu mahakama ya Komori na jeshi la Komori vous précipitez ce pays droit au mur. Na vavo de bahanu rendrao na yo itendra harama essence yo vavo wala karsibuza tongengina ni simla vien na weko rabala lamine be itorema na Komoro vavo suku isirema na Komoro vavo suku. Pourquoi? Parce que vantu wajandi ya bakawasta hape Komori na yo de mahakama Komoro wa majeshi kawo wajandi ya bakawasta na shughuli ilazimu wa obeisi harama hadisi yo vavo wafanye zo wafanyao. Mfikiri ba Komoro tubaki tu wakema flankadha manifestation arretewa mahakumi shivani mahashirini shivani mpondra na shizara shtinzai. À un moment donné on se fera face. À un moment donné, on se fera face. Il y a des namna ntongo yo mwifanya vavo. Il y a des mécanismes ya cuisine préparent aux rébellions zero nazi confrontation militaire zijiro armée harma zizanya wan Afrique. Be subira mkomoro musfikiri me subira mkomoro tondate par wakati tini. À un moment où notre subira tokoma. Ato jamema non, c'est des namna yo. Manifestation pacifique mumfungu salami mana mtuhumu kadha mwangia kadha mumfungu sambi mana mtuhumu kadha mumfungu fulani ta mabeja warongo ma manifestation pacifique muati ya shivani mana oma criminels bande organisée na kadha. Et vous croyez quoi? Vous croyez que les Comoriens vont croiser les bras walinde tukla watu himambatana manifester aenda na shivani? Jamais de la vie. À un moment ou un autre on va s'affronter. À un moment ou un autre on va s'affronter dans ce pays. Car Avenzo Venzara wasuli vavo bewodo muso wa insi ito wasuli de jarada yo. Mana zongi ni mastaha nsike na mahakama nsili bakaito kavasi serikali prefet anomona serikali prefet haraya ambaka autorisation kavasi juge administratif akase winotia prefet yorongo mafiche nous la paix, c'est un droit constitutionnel, ces gens-là ils ont le droit. Mais ou ajambia mansenda de manifester manam tsina autorisation ilinrao, j'ai le droit d'aller manifester man tsina autorisation tu arrive maintenant faire manifestation s'ils ont des difficultés na waje wajwa sécuriser mais karso alinrao do wajwa jorzi embarquement tongo. Wakati qu'est-ce qui se passe? Wao wasijoima rongo ule rituhu mbari nyangwaka oho akafu fotolol kan nyongo nsoma tija karende kada wao wakarongo ba renverser yezini. Mais on a le droit de renverser ce régime. On a le droit de mobiliser la population comorienne washuke parejo le way renverser par un soulèvement populaire. C'est un droit de solliciter le renversement d'un régime. Iyo tintrongo ikao mbayo interdit. L'opposition a le droit de mener une vie dure à un régime et surtout régime bovu mordian yunvan. Maintenant les méthodes d'y arriver, les idiots m'ont toujours me circuler comme ils mettent Dieu et fanya, ils une méthode conventionnelle. Par contre, mobiliser une population, ils chouquent par jour, ils hime, ils rongo mbana karissa, ils dégagent mordenam na za dégageant hanya we. Mais nous avons le droit au Comores. Vous slawe nrola ya procureur irongolo Junaidi ikao il excelle arma wizi wazesele ajahima vala jarongwari wantro mana warongwar wata wa renverser mais le Comorien a le droit de dire mais il veut renverser un régime dictatorial qui l'étouffe et qui le suffoque. C'est son droit. Yom Komori ana haki arongo ntongo yo na wanyu muelewe abaka mtohi masukuvavo
mwahivutia watu mawe na kadha na bunduki na kadha wanadamu warwazi vasuku mengoni masuku mtojipara oblige mshamiriana na watu wengine hari mazinzia zovavo kila siku sima mianezo c'est une analyse sociologique kaeto joya isi ya modeli yengine katide namna yovavo makati mrema watu mufanya uzini kavasi sharia nous sommes dans la jungle harma jungle c'est le loi de plus fort du plus fort et à partir de ce moment là ils sont lazimu mkomori ajame bana waena je lazimu ajidafu hazi nguvu au hayo toshindao vozi mono mvuti wabwe mvuti bunduki gremo jeni mvuti wabwe mfikiri basukufu tola mtu aparashangina batibe kato mvuti ensho pourquoi il le fera pas il le fera parce que vous demandez il est là na hiyo dhamana isenkombea na mahakama ya Komori na jeshi la taifa la Komori wanyu de maizunguha wanyu de maitaha muipishia muikensilia nzumbili wanzona rongoa dans ce cas là mtomva harabwena siati harmazi hadisi zoskao de maskabile bavo mana zo wanyu de masaha zende harma essentiel bavo bavo hazi zotkufu nzana mbie wantu ikao do na opposition be wali na monafiki et particulièrement le parti de Munyibaraka nzana mbie madhamana wa parti ya Munyibaraka ni mwambie njema zatu mwanzano watu ikao wede député Omori abane fais attention mwanzano watu njema zatu on sait inamna mujivingao na yezio zi consultations zao na azali moi je suis substitué parce que avant quand Wangina va s'en au Romona pas plus tard que le 21 août à 10h30 où onana na azali kabla ya azali après azala onana na gouverneur Mali après azali ajonana o na directeur Ngomri umuri onana na wae ya arudi deni Raoul de la Pierre zi discussion manan simambiani vandra bilvani partia Munyibaraka isi joba dili have jola ma frondeur arme partia Munyibaraka warongomba wasenda harma négociation inivani il y aura les côtés Raoul na Wangina watwendrao wajambimba wasendra sisi jwa Munyibaraka to hima rongomba waika sida kornao be ake en troisième rideau mana yede ma lieutenant wahe neka wantu wala wa partia Munyibaraka waendre wasenda harma stongo zovona Munyibaraka sala memba we na jokasi bavo Munyibaraka na vere aziebe kasina mouvement parti politique mana c'est vrai lieutenant wa si risqué wa parte de l'autre côté avec les bagages à main Rimono Hajira ou député député Hajira halako voté arme position yoho ta umuri rako mona bakao vanronono asindra en Égypte asiyenda harmas consultation avec Azali ça se murmure et Paul Denis c'est pas Paul plutôt Raoul asendra wasendra nas discussion sendra et que ça se discute en arrière boutique est-ce que les hydrocarbures ou de la douane faima zi négociations arrière boutique sendra mkabala wa parti ya Mamadou moi mwangali en vérité Mamadou n'a pas de parti Mamadou akazingizwa na opportuniste ikao kakula mtu akolinda Mamadou atawale ajua pare shahe wanto wafanya calculiza leo wasona ba Mamadou lewen vandrawa Silvani kato jua tena na ikava vote ngazja bava zalila tojo parao mana wodo wizi wala le kasofa nchi mana wasosali ya wastu watrona wa wangazja wazali mgazja tido ngazja utipia wasosali ya rala masosali ya stu watrona ambe lazima azala risi afanye kainsi yomnia mamsita badza msiti ya maondoli mtoti ya maondoli fa imma wasosali video zini stoka sorongo barakomo ambiana ala hala thumma ala hala yote de nzia mana mtamaranga mijensi yatu insi yorvolo na wadzade yakava moja rakwani ile ala moja vahanu ba lazima paro jama msijama yangamija kaito jwa yakiri yakara azalia sijo jambia rasi jotawala afanye na ngazija tijita mahamingavi yeye mafiti wo ushi na waya sijwa be asijambia maharme kadri nvani atoparanyiha na wana nusu za watu wangazija watola wa mafrondori armas parti zao wana wamkalilio katoa jama manana rangalie namna tojori riterase babonza rongowe ipartia Munyibaraka vanusu ya jipanga mba itaejo itampue IRDC d'ailleurs tu on ma invitation yango ba IRDC na Munyibaraka je suis étonné pourquoi yango Munyibaraka vosangwa parti na société civile pourquoi munyi dinala sangi wavavo shiru mambiani bavavo rongolo ambaje fa ima weti do personnalité politique mkomorali wekewa he limenguni harama wozinto wozini taile wamba ile inconscience ile wa trompeta wa wasu livalwa jamba basi vora ifanya alini munyi mkina tunenga position kadhaa basi bora romangi evani au tijdangu tongo ifanya fa ima riono rite rangali amba ini toka baini treni bavo ma opportuniste yayo wakana Mamadou mwaono harama zilistizo za wando wakana Mamadou wengine mwao
Msaidia kado vice-président Mamadou. C'est un opportuniste de premier plan. Fakri, Mzee Abudou wakade stratégie wa économie wa stratégie économique. Fakri waka présenté wa konro renga soit fait de sécurité wa intérieure. Ahmed Bazi wa voté Mamadou. Uno wa Shomali uno abiarifi wa mazawo de mwanzano wahe swaf wa kweli. Wakati wo unde ni Dr. Takidini Takidini Sofu uno mzwani wao do wao mvote Mamadou wajao ya wali wa gouvernement wao kama mvote Mamadou be wakawa wao mvote Mamadou mana ukamvenze azali kakom ta Hassan Bivu sambaka enda novando mojole ole bavo de hallo ya ko lazima logique ike mana msijwe shongosha wantu namna walio nazo jan bizo wantu mwenga osambe no kasemenga jelis kwa kiama vandu ko ndoambira ba hey sabuti kia mori mnya waholo ko mwenga hule aende mpevo na trongo ma waminse ndamoro ni matita na kavana na mtugo tu inamna waenga na utsijwa ba ngwato jalia wantu wana paresula hasuku kabla kawala alimengunonsi pia be zipara vadziro bavona kutaniro wonsaro kwa mana zi parti politiki zilionga zija sasa leo opposition yo mtondo kiava mtokia ba kiki atondrao na wao mana wa opposition kasti na serikalini katoftola wantu wana parti wao la tawasalia vata fuchobula ta listi additive vavo vutula le parti dia na tijina deni parti za wamizi zo pia ho zitula tula vavo katoke ma position wantu waona na be wao wasijitrompe mana zala sijua amba wantu wao wahija njongo enaje fanyo vana sijo fanyo rezi asisi zila kasifanya rongo communauté internationale ija te kubali asisi na komor ka paru kubali mafanyo asisi wala ka paru kubali ba paravoti donc tout ce qu'il fait là lini botila halfanyao bika vasi njongo ikao moja amba ashinda aibadilie wa komori ambie bavani njongo nefanya vani bavoti ifanya vavo alhamdulillah rabbil alamin para aman na ikaza liwi elewa mba lazimu pare solution komori mana ujua mbalini kafadi waltimba lazimu wa komori rege nyuma pare solution ya amani na usalama il est possible. Il est possible wasu wa komori huenda harma conférence nationale ya shkomori ya kweli avec des réunions za médiatori ka étranger à komori rediscuter les points ilio notamment la question de l'accord sur la base de l'accord de Fomboni et la question de la revendication et cycle et tournanti conséquemment il y a eu déclenchement il y a handra il y a 2016 na yo huenda uvandrewo zi points que sur la table forcément ra handra harmas négociations zozon si pia wa komori nar parana harmas négociations zovavo urdezaka mwali na zangina ritoshinda wasu wa komori ripare solution la toifa la kweli likubaliwa na wa komoro zipia lawe harma hasara mana ntiyo ye basculer dans l'horreur. Je vous le dis wallahi la envimu ka vasna mtu moja atoganyewo aika opposition aika wa sirkali ka vasna moja atoganyewo mana kariji na ikatongo zinso zabadi levote joke mbole mgazjana mzuani na mwali tavjo parohana mtu ajo arongomba finalement wantu wao ijoanyese ma finalement kaisi ule monovale ule ti oppose ambe ule mzuani wakatu nami vula mnamzona rongomba na Nurdinimba ule monovale ule mgazija be ule timto opposition c'est-à-dire libalini libuziwa mana ya des politiciens makafiri ya peu mando wantino tambia antu bana Mzee Abudou ou Bazi ou waka jamais été UPDC. Je parle pas du UPDC ou pas. Tirongo, ils étaient autour de Mamadou. Il y a des opportunistes qui étaient autour de Mamadou parce que Mamadou était en situation de gagner une élection. Et que Wantwa Okodia Mamadou et para Watendra. Léo Mamadou, Kapara, Wasendra Vanu Shaola Chilio. Il y a ça, c'est une culture qu'on a dans ce pays. Il y a des politiciens, Ikao, Kawasna conviction za Ozorongoloa, Yezi. Il y a Tawala de Yao. Maintenant, Mamadou Akwendra Kapara, Waendre, Rizono, puis Awantro Ona Ontongozo. Sarongo ba unu IPDC ou UPDC, ye muhimu vantu waka ils ont voté Mamadou en 2016. Leo wailo Mamadou kasoregea waja mbembe asenda armanu supu vanu lio langiwa de misuje skule kanangwa de mbeni wasendra wandawale au etc. Yode namna ya hadisi ya zinongo zimisikao de zendrao. Babo hazizo kwezo tukufu. Wakomoro kwezi ni kila siku nemo maljavani ntorwambiani Vuslawe mkomori amanipilewa harma nkondro ya mgazi jana mzuani na mwali na kadha fahamu. Mana vwa mapolitisien, madhalimu, makungufi, makafiri ya peu, ikao, wao, wojute vokarsina etni komor, vavo wajambe lazimu wasubstituye, wabadili haniaba ya hukambakarsina etni rajiveli ya kiyama, wajambe lazimu warenge ya masiwa ele des insularités, wazrenge warongomba na ule mzuani, ule mwali, ule mkadha.
mwezi ngo serjani ra wasuli babu wala narjandi waliomba wana ifoli yazo waita waende nazo waelewa bana karna honda van vangina katido hojoregea autour de la table en toute sincérité wa komori wa hadisi manarna muhima wansi warpara umioju ralazimu ru par les solutions iyo de tongese rejoindre hadisi par solution rilawi harma stabu mais zini za wushi wa ola unu azalalo na umeso au badameso unu jara ikao timwambia nivavo inot verbali sangi amba azalaka ona arma transiti karije ba wakwenda de mlongojo ushoni Addis Abeba au waparana salon d'honneur au de havi fa ima waparana en transit yo de namne not verbali yangi hao rambilo ambane u assistant wa mtu wa bankole ajao werongolo alidinala timwambia lovavo amba werongolo monsieur Sanda imosemi atoja komori aje ajofangi na wai atomia na ikaka hicho tukie daula ya komori wamruhusu aone janbi za parti za siasa za opposition na société civile bavo muelewa aba jeli ikamba ne yo note verbal ya vraie solution politique ikao parce que les enjeux zielewa aba lazim va crise politique komori ya venzo kamba ne précisément eu égard à la crise politique ikao de l'on Comores eu égard il y a violation il y a accord fondamental ikao de kasinyo et réconciliation ya permettre wa Komori wanshi maha mengi na mengi ikao wa maliza ya wa vitima mengi ya amani na usalama harma moja de tongesao wasi Union africaine en notre qualité de membre du comité de suivi et garant et partenaire wa IP ya Komori rirege sur la table de négociation parce que ce pays risque d'aller aux dérives ou andra wasape les efforts de plusieurs années zikao de rasfanya iyo de torongolo ba yo négociation ya vingwa na wantu beti de hadisini itolovani yendra wa harma liboti linlenda ovani vavo nsizia vavo wa Komor na humwambiani bana yo de rai zadunga vavo nsirongo za de janibi yangu ya shinzuani zihazi zile rezirongo wao zisikontinue les collectifs ya maore ya préparer itenu ya rencontrer ya janibi za shinzuani lazima renrauna na maore karibu tole somjizani zidati rendra fisle stratégie na lisuala na offre globale ya shinzuani en fonction de crise ni rionovani dans l'unité des Comores dans la revendication et le respect yazoskao de ziri tadarakiwo wasuanzwani harma uvamoja na amani na usalama arme Komori yetu yonse pia wa alaikumus salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa la afa minkum wa jazakumullahu khair wa ahsan.